Uluhan sa balita sa Seri 47. Kapulisan sa siyudad sa Sugbo na sorpresa sa kadaghang nitambong sa Misa de Gallo. Social distancing wa na mapatuman apan gihulagway gapon nga hapsay. Kasong medical negligence ang gipasakas pamilyang Garcia batok sa duha ka mga doktor sa Chungwa Hospital. Siyudad sa Mandawi, mihatag og pasidungog sa mga ginagmay negosyo o laing-laing serbisyo nga naghatag og dungog sa siyudad. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network ug dungan nga mabati sa DYHP, RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa mga dagunang kasayuran nga angay na tumasayran. Ako si Rufil Banyo. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Divine Marshall Flores. Kini ang Sayri 47. Sa siyudad sa Sugbo na sorpresa sa kadaghan sa mga tao nga mitambong sa unang adlaw sa Misa de Gallo. Ang social distancing wa na masunod. Apan bisan pa man niini, gihulagway kini sa kapulisan nga malinawon og hapsayra. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Alas 2 pa lang nga nagkadlawon sa wala pa hingpit nga gipakatap ang mga pulis sa 35 ka mga simbahan lang sa pagpatuman sa minimum health standard atol sa unang adlaw sa Misa de Gallo. Gipahimangnuan kini ni Police Colonel Josefino Ligan nga badlungon ng mga tao nga wala mosunod sa tanang protocol. Walay dakop nga himuon gawas lang sa pagbadlong sa mga tao nga wala mosunod sa health protocol sama sa pagsulob sa face mask. Lagip na kadto nga mga gidid-an nga makagawas. Apan na sorpresa ang kapulisan sa ganon sa mga tao nga mitambong sa mga dagkong simbahan sama sa pardo din aga mga manimbahay naabot na sa karsada. Ang sa kidaghanon dili na to maglisod na ta og pugong sa to ang sa kadaghanon sa mga tao nga gustong manimba. So that is why nga ang sulod sa simbahan nasunod ang 50% but ang sa gawas ang wala makasulod maoy daghan kaayo nga which is mo nay naka-violate sa ato ang health protocol. Atol sa pag-roving dalang Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Colonel Ligan, adunay hinoy mga simbahan nga hanay ang pagpahimutang sa mga tao sama sa Capitol Parish, Cathedral, Redemptorist o sa Carmelite. Dali nga misunod ang mga tao kung asa sila mamahimong ipahimutang nga mituman usabdayan sa social distancing samtang naminaw sa wali sa pari. Doon sa ating mga simbahan no nga dunay maayo gid silang pagpreparar sama na lang sa Cathedral no sa Redemptorist o sa Capitol Parish and Carmelite. Maayo ang ilahan doon na sila hapsay doon na gid sila ilang pamaagi nga hapsay ang ilahang pag-isa. Ipasigar mo hinuon ni Parilla nga bisan sa kadaghan sa mga debotong Katoliko nga nagdasok na sa mga simbahan. Apan wala sila natala nga insidente sa Masakawa tuguban pa nga may kalabutan sa Misa de Gallo. Kapin sa 700 ka mga pulis ug man mga force multipliers sama sa Task Force Kasaligan, Probe Team, mga barangay tanod ug City Disaster Risk Reduction and Management Office ang ipakatap sa simbahan. But generally peaceful, wala tay natala nga related nga incident sa Misa de Gallo. So mora say nakanindot kay bisan sa kadaghan sa mga tao nga nanimba pero wala tay natala nga insidente or krimen nga related sa Misa de Gallo. Ipasalig ni Parilla nga sa sunod Misa de Gallo, ilang paningkamutan nga matuman na ang social distancing, pinagi sa pagstrikto sa mga tao nga dili makasulod sa compound sa simbahan, lagip na sa karsada. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa unang adlaw sa Misa de Gallo sa siyudad sa Sugbo, dunay pipila ka mga simbahan kansang gawas nga bahin gitutukan sa mga manimbahay. Tungod ni ini subling ng hangyo ang Cebu City Government sa mga manimbahay nga mahimong responsable aron malikayan nga maigo sa COVID-19. Ang kasayuran ihatod ni Desemay Padilla.
Si Konsihal Joel Garganera, Deputy Chief Implementer for Interagency Task Force Emergency Operations Center, Cebu City, miasoy nga sa sulod sa simbahan wala agi problema. Apan ang dakong hagit, mao ang gawas nga bahin unsaon nga matuman ang basic health protocol. Dunay mga simbahan nga ang gawas nga bahin nila nagdasok gid ang mga tawo hinuon. Giklaro sa konsehal nga duna say mga simbahan nga hapsay ra ang sitwasyon bisan ang gawas nga bahin ini. Gihulagway ni Konsehal Garganera tungod kay unang adlaw kini doon nag-i-adjustment kahimuon apan gimugatan sa konsihal nga unta ang mga tao sa mahimong responsable pinaagi sa pagsunod sa safety ug health protocol. Sa gobyerno, mga pulis man, kami sa IOC, mga tanod, we've been addressing this issue since March, no? Kaning gikapoy na biasad, no? Unya, we can only do so much. No, ang atong mayor can only do so much. We need people to really step up, especially karong panahon sa Pasko. Nga we have also to do our part. So, muna giingon nga self-regulation, self-discipline, no, is the key. Kay dili ingon nga mutuman lang og adunay mga tao sa gobyerno, no, nga magtan-aw, but bisan pagway nagtan-aw, we should be compliant. Sayran sab nga usa ka meeting ang gipahigayon ganihang buntag nga gitambungan ni Mayor Edgardo Labella, kapulisan sa syudad sa Sugbo, EOC ug pipila ka mga konsehale sa syudad ug gituki ang maangayan nga palambuon alang sa hapsay ug malinaw nga pagpahigayon sa Misa de Gallo. Of course, adjustments have to be made. In fact, I advised Councilor Garganera together with Councilor Tumulak and Councilor Safra that they should continue to hold meetings with all the station commanders this afternoon to map out additional plans. Gipadangat sab sa Cebu City Government sa simbahan ang mga concerns sama sa mga parking spaces sa pipila ka mga simbahan. Hangyo sa syudad nga dili kini parkingan og sakyanan ug adto ibutang ang mga tawo nga dili maakomodar sulod sa simbahan ug tumanon lang gihapon ang physical distancing. Gipaabot sab sa syudad sa simbahan nga kun mahimo ang pari nga nagmisa, muhimo og pahibaw nga inig panggawa sa simbahan dili magdungan aron malikayan ang paghuot ug pagtapok sa mga tawo. Kadtong mga simbahan nga duol sa dalan ang agianan ng pasiradaan sa syudad aron sa maakomodar ang mga ubang manimbahay ug tumanon gihapon ng safety ug health protocol. Hangyo ni Mayor Labella sa tanan nga dili gyud magdala og mga bata nga nagedad og 15 anyos paubos ug kadtong mga senior citizen nga 65 anyos pataas kun mahimo mo tambong sa Misa de Gallo pinaagi sa online mass. Nasayran sab ng EOC, Philippine National Police, Department of Interior and Local Government, Liga ng mga Barangay ug Office of the Civil Defense nagimog posisyon nga dili lang magmisa gawa sa simbahan kay alang nila ang uncontrolled environment naghatag og risgo sa transmission sa makamatay nga virus. So muna nga, it's better to be safe. No, anyway, makasabot man ang katawhan. So, dili na to itugot ang misa gawas sa mga simbahan. Si Mayor Labella miapilar sa katawhan nga mutuman sa minimum health standards ug dili kalimtan nga ang virus na agihapon ug naa pa sa quarantine status ang Cebu City. Desmay Padilla, CC10 News. Gihulagway nga hapsay ang gipahigayong Misa de Gallo sa lain-laing simbahan sa siyudad sa Talisay kaganinang kadlawon. Si Mayor Gerard Anthony Samsam Gulyas mingon nga gisunod sa mga simbahang Katoliko sa Talisay ang 50% nga magkasuod lamang sa mga simbahan. Gawa sa mga utlanan sa siyudad sa Sugbo ug sa Minglanilla, matud sa mayor nga hapsay usab ang dagan sa trapiko sa Talisay taliwa sa kadaghang nangadto sa simbahan atol sa Misa de Gallo. Churches will be difficult. It's up to us to adapt and to find new ideas on what else to do moving forward because kanitanan bagkuni. Limitahan na ang mga tao gawa sa mga simbahan sa syudad sa Mandaue. Subay sa daghang tao nga mitambong sa unang adlaw sa Misa de Gallo nga dili na tanan makontrolar sa mga enforcer. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Tungod sa daghang tawo nga nitambong sa mga simbahan og satellite areas sa unang adlaw sa Misa de Gallo sa syudad sa Mandawi, nga dili na makontrolar sa enforcers, ang dakbayan mo limita na sa mga tawo gawas sa mga simbahan. Matod sa syudad nga dili na ipagamit ang hawanan at tubangan sa City Hall at bang sa National Shrine of St. Joseph, ingon man ang gawas sa lain pang mga simbahan aron dili na budaghan ang mga tawo, hilabi na nga open area, lisod mapugngan ang mga tawo. Gihimugatan sa dakbayan nga natuman gayud ang social distancing sud sa mga simbahan og satellite areas apan gitugan nga wala na nakontrolar ang mga tawo gawas sa mga simbahan. Usa tingali sa among proposal among i-discuss nga once mapuno na gid ang simbahan di na lang tingali nato pasudlan pangari kay di na man gid mapugngan ang tawo nya nawa na ang social distancing, no? So dili man tingali dautan o di na ta mo pusod kay ang atong intention ani nga dili magtinagdanay simbako lang og dunay usa diyang positibo sa COVID og simbako lang way social distancing unya ang kanang inig panguli, no, nakita ang gid nato kay gipa-videohan nato nga di na gid makontrolar kay limited masad ang atong mga pulis atong mga tanods kay nabuwag-buwag. Imagine pila ni ka satellite masses nga gi-conduct within Mandawi. Giawhag karon sa dakbayan ang mga lumulupyo nga kung mamahimo mo tan-aw na lang sa live stream sa Misa de Gallo sa nagkadaiyang Pinoy-anan aron masiguro ang kaluwasan batok COVID-19. Mahimo man tingali nga padayon to sa atong pagtuo, no? Ugot nga pagtuo tinagi sa mga online masses, no? Kay ang Ginoo maminaw na bisag asa pa ta, no? Bisag asa pa ta, basta magampo lang ta paminawon gyud ta sa Ginoo. So I do believe nga ang ato rong stricter kuan nga makasabot sila. Ang syudad adunay 8 ka mga simbahan og satellite areas nga mga barangay gyms. Mary Rose Sagarino, Sisita News. Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan makigtagbo sa kapulisan o sa mga kaparian sa syudad. Karong hapon, kini aron paghimo og assessment sa kalabot sa unang adlaw nga Misa de Gallo. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enzo. Dito na nila Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang posibilidad sa pagpatuman og duha ka Misa de Gallo panahon sa kadlawon. Kini human na matikdan sa mayor ang pagsugwak sa mga tawo ngadto sa mga nagkadaiyang simbahan, hilabi na sa gawas nga bahin sa gate diin wala na masunod ang social distancing diin gikabalak-an ang posibleng pagkuyanap sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Matod ni Chan nga bukasiya sa posibilidad sa pagpahigayon og duha ka Misa de Gallo kada kadlawon aron sa pagdeconjust o pagbahin sa mga manimbahay. Mo nay i-discuss karon nga kinanglan og lain pang misa, no? Mo nay masabutan karon kung unsa like in Beren sa regla, ang himo nila naman sila 6 o'clock in the morning mass and they considered as Misa de Gallo. Inono galing mahinayon gyud ang mga plano. Suma ni Chan nga muluwat raon niya siya og executive order aron sa pag-adjust na sab silang curfew hours. Nasayran nga sa executive order sa mayor gitugot ang pagsugod sa Misa de Gallo sa alas 4:30 sa kadlawon. We called up an emergency meeting, no? Today at 3 p.m. we call all the mga parish priests, no, sa nakalilain nato diri sa toang simbahan sa Lapu-Lapu para mag-discuss, no, gi-validate sa ato ang gi-assist sa ato ang kapulisan, no. Nakita sa ato kapulisan nga medyo kinanglan gyud na i-correct, no, na uban nga nagdasok gyud. Ginoon gikatakda pa nga makigtagbo si Chan karong hapon sa kapulisan ingon man sa kaparian aron sa pagtuki kalabot ni Fatch Anthony Enzo, CCTN News. Kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu moapod-apod og face shield sa mga simbahan. Kini aron ipanghatag ni atong mga manimbahay sa simbang gabi og Misa de Gallo nga wa magsulob og face shield. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enzo.
Muapod-apod ang kagamanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu og mga face shield ngadto sa mga nagkadaiyang simbahan sa syudad. Mato ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga ang mga face shield libre kini nga panghatag nito mga manimbahay nga wa magsulod og face shield hilabi na atol sa misa de Gallo og simbang gabi. Gitugan ni Chan nga ang mga face shield gidonar kini sa mga pribadong sektor diin sa kasamtangan. Doon na sila moabot sa 100,000 ka mga face shield nga pondo. Hinoon gawa sa mga manimbahay libre usab kini nga panghatag ngadto sa mga frontliners, mga vendors ug uban pa. Actually mo na mando gyud no gagahapon pa na no it's a timing food kay nanatay giandam nga 7,000 ka face shield no natay 7,000 ka face shield nga atong giandam mga mo gibuhat gani urag moabot ni siya mga 100,000 na ka face shield na to and all are donated so timing ni siya ang atong giuna karon o panghatag katong mga frontliners o sige pag-assemble ang atong mga tao ron sa mga trabahante na to nya gitagaan na to ang matag simbahan. Nasayran nga kagahapon una nang limando ang Interagency Task Force kun IATF nga himong mandatory ang pagsulob og face shield gawas pa sa face mask human nga napanglantawan ang posibleng pagsaka sa mga kaso sa coronavirus disease 2019 kun COVID-19 human sa Pasko ug bagong tuig apan suma ni Chan tun-an pa niya ang posibilidad sa iyang pagluwat og executive order kabahin niini. Tanaw na to ang atong kanon for me para gid nako angayan gid nga naagi face shield no dako jud kayog ikatabang nga duha ang protection no. Patch Anthony Inso CC Tianus. Mosunod, kasong medical negligence ang gipasakas pamilyang Garcia batok sa duha ka mga doktor sa Chunghwa Hospital. Kana uguban pa sa pagbalik sa Seri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Ang Pasko karon lahi na kaayo sa atong naandan. Karon tuiga, daghantang naagian nga kasakit ug kalisod tungod sa pandemya. Pero bisan pa man og naay pandemic, ako mahinaot nga dili nato kalimtan ang tinuod nga diwa sa Pasko nga mao ang pagkatao sa atong manunubos. Sa akong simple nga pamaagi, ako maningkamot nga makahatag og kalipay sa akong kaigsuonan subuanon. Pinaagi sa akong kinasingkasing na pagserbisyo. Sa atong pagsaulog karon sa Pasko, bahalag distansya, basta luwas ta. Sige lang og simple ang Pasko. Basta happy, uban sa pamilya, og labaw sa tanan, hugtan pa nato ang pagsalig sa kahitasan. Gikan namo sa akong pamilya, ako, si Franklin Ong, palipayong Pasko, ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Discover the beauty of the Philippines. Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
sa ngalan sa Happy Hearts Marketing, Hildy Grace Townhouses ug sa Biotrof Herbal Products ug ingon man sa akong tibok pamilya, ako nang hinaot kaninyong tanan og Merry Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Merry Christmas, everyone. Happy Holidays. Para nako, ang labing una nga meaning sa Pasko, pamilya. Pero kana ang wa nako, kana ang kuwang, kini ang ingon sa gidaw nako sa kapalaran. Usahay tita, maibog yun ko ni JC, kay na siya'y inahan sama nimo. Unsa man? Sequel gyud ka sa salbahe sa imong amahan? Uy, Juan Carlos, minaw ka na ko? Basta ka na akong kutsara. Ah. Napinamranap na to. May basak atong buhay pa akong iro. Upa na lang ko. May pang iro kaysa inahan! Ikaw ni kaon ana. Gusto ko ko eh. Oh, asa mo ka? Ikaw nangita ako. Kung sa imo tuyo, ukit sa ko man. No! Pangandoy kong Belen, sugilanon bahin sa gugma, kasilag, panghimaraot, banay ug pagpasaylo. Dalit sa Telelilas Kalingawan ug CCTN. Sinuwat ni Ron Sumampong Esperi Einberg sa direksyon ni Sam Costanilla. Nangita pa manggugod para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear, so fun. so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sila Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahon-Chan way supak sa pagpahigayon og limited face-to-face class sa sunod tuig. Kini basta mapatuman lang ang safety and health protocols sa mga tunghaan. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enzo. Way supak sila Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahon-Chan kundi hinayon gyud sa Department of Education kun DepEd ang pagpatuman sa face-to-face nga klase sa sunod nga tuig. Una niini si Presidente Rodrigo Duterte ang nisugot na sa face-to-face nga klase sugod sa buwan sa Enero tuig 2021. Matod ni Chan nga uyon ra siya sa face-to-face nga klase apan importante nga masiguro sa ahensya nga mapatuman gihapon ang mga health and safety protocols hilabi na ang pagsulab og face mask ug face shield. Anything para nako i-welcome na to kay kasagaran sa problema sa mga bata karon no. In fact, sinati na ta nga dunay mga bata nga
nag-suicide because they cannot answer they cannot understand, nobody can help them nga kung saan tubag sa ilahang or ang yang module. Ginoon si Chan na magigtagbo pa sa ahensya aron sa pagpatuman unya nini nasayran nga target sa ahensya nga maapil sa pilot testing ang tunghaan sa isla sa Kauhagan sa Olango, Dakbayan sa Lapu-Lapu, human nga na-identify kini nga low risk sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Basta as long that the school is ready, that's why magtinabangay lang ang DepEd o ang syudad so that we can also prepare unsay kuwang nila kung mag face to face ta. Basta for me the most important yun is the face mask and the face shield. Gawa sa pagsulab og face mask o face shield, gidugang sa mayor nga angay usab nga isiguro ang pagpatuman sa social distancing. Ingon man ang 50% nga capacity sud sa mga lawak sa ringan. Foch Anthony Inso, CCTNews. Samtang sa Mandawi City, supak si Mayor Junas Cortez sa pagpahigayon og limited face-to-face sunod tuig. Kini maoy reaksyon sa mayor human si President Rodrigo Duterte nitugot na sa face-to-face nga klase sugod sa buwan sa Marso. Matod sa mayor nga sayo pa kaayo aron tugta na ang pagpahigayon og face-to-face nga klase, ilabi na karon nga taas ang holiday, particular na sa Pasko ug bagong tuig nga epekto sa posibleng pagsaka sa kaso sa COVID-19. Hinoon matod sa mayor nga kung maoy direktiba sa presidente, andam gyud nga mutuman ang syudad. Sa pagkakaroon ang Dakbayan, aduna nalay 20 ka aktibong kaso sa COVID-19. Reverse digger tinguha nga umulon ni Konsyal Jerry Guardo aron may mukaot sa mga sapa nga naa sa sulunon nga bahin sa mga barangay nga lisod adtuon sa mga heavy equipment. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Si Konsihal Jerry Guardo, chairman sa Committee on Infrastructure, mibutiag nga nagplano siya muumulog team nga tawgon og River Diggers. Gitawag niya kining River Diggers tungod kay naay mga request sa mga barangay kapitan sa syudad sa Subo kag gustong magpakaut sa ilang sapa og tungod kay ang mga sapa nasa sudlunon nga bahin maglisod ang ilang maikipo sa pagsulod ug dili na nila malimpyuhan. Kini mo hinungdan nga muumol siya sa maong grupo. Baon to nila. Regular sa ni sila nga team. Ang ilang trabaho, ang minus ba primarily ang ilang focus sa mga kuanman kanal, declogging sa mga kanal. Ang River Diggers primarily ang ilang function ang katugid sa mga sapasad. Gihulagway ni Konsihal Guardo nga usasab sa hinungdan nga makamugna og baki ni mga sapa nga puno na sa yuta og basura tungod kay dili na kadagayday og tarong ang tubig. On top of the Minas Batas Force, we are putting two teams for the River Diggers, no? So mo na primarily ang ilang so should there be request mga barangays magpadred sila mga sapa, we can deploy immediately a team for them. Okay, so sayran nga si Guardo sab ang niumol sa Minos Baha Task Force nga ang trabaho mang pagkaut sa mga drainage sa syudad aron makatabang nga maminusan ang baha sa Dakbayan ilabi na kun mubunok ang kusog nga uwan. Decime Padilla, CCTN News. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay.
Ang Pasko karon lahi na kaayo sa atong naandan. Karon tuiga, daghantang naagian nga kasakit ug kalisod tungod sa pandemya. Pero bisan pa man og naay pandemic, ako mahinaot nga dili nato kalimtan ang tinuod nga diwa sa Pasko nga mao ang pagkatao sa atong manunubos. Sa akong simple nga pamaagi, ako maningkamot nga makahatag og kalipay sa akong kaigsuonan subuanon. Pinaagi sa akong kinasingkasing na pagserbisyo. Sa atong pagsaulog karon sa Pasko, bahalag distansya, basta luwas ta. Sige lang og simple ang Pasko. Basta happy uban sa pamilya ug labaw sa tanan, hugtan pa nato ang pagsalig sa kahitasan. Gikan namo sa akong pamilya, ako si Franklin Ong, palipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi nagikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Malipayong Pasko natong tanan. Disyembre 25, adlaw sa atong Ginoong Hesus. Alang nako, gisaulog ko ang Pasko matag adlaw. Pinaagi sa pag-alagad ko sa katawhan ug labi na sa mga kababayan nga nagkinahanglan nga agakon alang sa pagbag-o ug kalambuan. Malipayong Pasko ug bulahang bagong tuig kanatong tanan. Si Attorney Pulomena sa Task Force Haring Tupas o sa Talumanon Krimen ug Drugas na nagsaulog siyang napukatuig na pasundayan karong tuiga ito Isabel 20 uban ang asawa si Dr. Daisy Soriano Waminalo anak si Fiona Nimrod mo timbaya kaninyo malipayong Pasko ug bulahang bagong tuig ug mabuhi ang bantugan nga Bisaya. Maygala, kini si Andy Manatad sa Air Marine Insurance Broker o sa mga empleyado nini nga mao sila si Yenyen Coliflores Lopez, Neil Padilla, Tata Chavez, Vicky Manggubat, Lady Siri Pascua o Ginami Manatad o usab sa Irma Global Enterprises Incorporated nga gipanguluhan sa atong Chief Operating Officer nga si Brad Raul Suerte ug usab sa Technical Department nga si Engineer Ruel de la Torre ug kaming tanan moingon kaninyo og malipayong Pasko ug bulahang bagong tuig. Daghang salamat. Dong Chewy. Yo, si Mama. Wak pa, uy. Ti ay. Ilang ko. Napipin na, nakay bata nagawa na ko. Nang balping? Sus, dahil, di imatawag ka. Anong karoon pa man ka? Ma, nga nung sige mag-away ni Papa sa kwarta. Wala tayo kwarta? Naatay kwarta. Hindot ka nagtrabaho imong Papa. Unsa man? Gigutom ka? Wa mo kakagut ma. Unsa man imo? Kwarta. Para di na mag-away ako Mama ug Papa. Dante, unsa gud ni? Ay si Joyo, Mrs. Ato sa na'y payamutang. Pwerte na gyud ang hubugan? Pwerte! Lahinay ka lagi. Nakadlawnan gud mo. Daghan mo kwarta? Medical negligence batok sa duha ka mga doctors
sa Chungwa Hospital ang gisangat sa pamilyang Garcia sa City Prosecutor's Office kininunot sa kamatayon sa managsuong anhing barili Mayor Marlon Garcia o kanhi Mayor Nelson Garcia. Nagplano sa pamilya sa pagsangat og civil case for damages batok sa ospital. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. Atol sa press conference nga gipatawag sa pamilyang Garcia, gipahibaw nini nga ila nang naluso ngadto sa prosecutor's office ang kaso batok sa ka mga doktor nga sila si Dr. Elfida Hernandez o Dr. Yvonne Montijo nga mo'y nag-atiman ni anhing Mayor Marlon Garcia o ni kanhi Mayor Nelson Garcia. Ang kaso batok sa ka mga doktor gisangat sa pamilyang Garcia base kini sa findings sa Amerikanong doktor nga si Dr. Ravi Dorvasula, chairman sa Department of Medicine of Loyola University of Chicago o kanhihipi sa infectious diseases sa University of New Mexico School of Medicine sa New Mexico. Gikwaan na og affidavit si Dr. Dorvasula o gipresentar o gisukit-sukit na Attorney Largo ngadto sa prosecutor's office pinagi sa Zoom conference. Base sa findings sa Amerikanong doktor, matod pas managsuong Winston Garcia o Gobernador Garcia nga daghang tambal og laboratory test ang wa na kinahanglan nga gidapat ngadto silang igsuon aron lang mudako ang ilang bayranan. Gani mabot og kapin sa 5.2 milyones pesos ang bayranan sa ospital ni anhing Mayor Marlon o kapin sa 3.2 milyones pesos ni anhing Mayor Nelson. Giklaro sa pamilyang Garcia nga di COVID ang namatyan silang duha ka magsuon tungod kay complication og infection ang findings sa ilang kamatayon. Gituan nga nakuha ni Marlon ang sakit sa nagipugos pagpasuod sa ICU bisan og gusto ta kini mo gawas ug andam kini mo perma waiver kay maayo na ang iyang gipamati sa panglawas human maayo sa COVID-19. Kolekta ni aning hospitala. And it now shows from the findings of Dr. Ravi na unnecessary and expensive treatments were employed on my two brothers. And manufactured findings and results were found by Dr. Ravi to justify this very expensive treatment. Ilang gibutang dito gilista aron sa pag liquidate sa 750,000 kay COVID critical man. Gawas sa lagang daghanang tambal. Apil ang professional fee o 16 ka doktor. Ngawa gid na ikita mismo ang asawa ni Marlon wa kakitaan ng mga doktora. That the decision to keep Mayor Marlon in the hospital could have been based on a totally erroneous laboratory result, inaccurate data. Because if you look at his laboratory results, this would have been the results of someone who is already critically ill. Naigsuon sa pamilyang Garcia nga si Kongresista Pablo Jan Garcia, maingon nga ang doktor nga nagbase sa Estados Unidos ang ilang gipatan-aw sa medical history sa duha nila ka managsuon tod kay naglisod sila pagkuhag doktor sa Pilipinas nga musaksi batok silang kaubang mga doktor. The medical community immediately circled the wagon. They immediately stand by their doctors, whether right or wrong. In this country, doctors do not testify against doctors. There is a sort of omerta, it's a code of silence. Lain kaso usab ang sagat batok sa ka mga doktor kung magawas na usab ang findings sa medical examination ni Nelson Garcia. Nagplano usab ang pamilyang Garcia nga mosangaot og civil action for damages batok sa Chungwa Hospital. Sa Attorney Garcia nga may chairman sa Cebu CFI Community Cooperative, niawag sila mga membro nga maglikay lang una pagpatambal sa Chungwa Hospital aron dili may tabo ang natabo sa ilang pamilya. Among mga hagon na avoid Chungwa Hospital like a plague. Therefore, us, with the findings of Dr. Ravi, this has become the hospital of death. Wa matugi ang mga luha ni Gobernador Garcia nga nagkanumdum silang duha ka managsuon nga ni Panaw karon nga nagsingabot na ang Pasko. Complete. That will no longer be the case. They were victims of criminal negligence and criminal greed.
Gawat sa panagsuo nga Garcia, mitambong usab sa press conference ang ilang amahan nga si kanhi Gobernador Pablo Garcia ug ubang membro sa pamilyang Garcia. Chris Ligan, CCTN News. Kapulisan sa Central Visayas dili na musapong sa sumbuhan sa ilang armas ning panahon sa Pasko ug pagsugat sa bag-ong tuig sukwahi sa nangaging katuigan nga gihimo kini sa PNP. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Pila ka adlaw na lang Pasko na. Din sa mga adlaw, daghan ang magpabuto sa mga firecrackers nga mo'y tradisyon na sa mga Pilipino. Sa naanda na kapulisan sa naglamay nga mga katuigan, musapong sa sumbuhan sa mga armas, aron pagsiguro nga dili sila mugamit niini atol sa Pasko sa pagsugat sa bagong tuig, nga usa sa hinungdan sa daghang namatay tungod sa saag nga bala. Apan karon wala na kini gimando sa bagong hepe sa kapulisan nga si Police General D. Bolsinas, tungod na matud-anan niadto nga miaging tuig, nga responsable na ang mga pulis karon. Matud ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga ang pagsapong sa sumbuhan sa armas sa mga pulis maghatang lang kini kapeligro silang kinabuhi sanglit usa ni sa hinungdan nga magmalfunction kini tungod sa tape pa. Ang atong kapulisan nakahibalo na og unsay dapat nilang buhaton ug unsay dapat dili nila buhaton. So it's up to them kung magpabuto sila kay nakahibalo na sad sila sa consequence once masakpan nato nga sila nagpabuto. Kay usa sad sa disadvantage kung atong butangan og tape ang ato ang mga muscles sa ato ang mga pusil kuha ni siya o makahatag ni siya og malfunction if in case imuhang gamiton ang imuhang firearms. In case nga kinahanglan mo nimong gamiton ang imuhang armas, unya doon na siya tape, usa ni siya sa rason nga nung malfunction na hinuon ang imuhang. Apan kung adunay mosupak sa mando sa Chief PNP nga mupabutog yun silang armas, mahimo nga mataktak kini sa serbisyo tungod kay strikto karon ang kapulisan labot sa indiscriminate firing. Dugay ni Parilla nga nasayod na ang mga pulis nining maong nga balaod nga hugot nga gidili ang pagpabuto silang armas sa bisan unsa nga okasyon. Nakibalo na sad sila og unsay ilahang padulngan kung mo-violate sila aning indiscriminate firing, kung mahibawan og atog yung mapamatud-an nga nagpabuto sila, nakibalo na sila nga madismiss sila sa ilahang serbisyo kung ilahan ang buhaton. Pumunto sa mga ilang pagmonitor atol sa Pasko sa himuon nga mga Christmas party tungod kay gidili pa kini sa pagkakaroon tungod sa nasinating pandemic. Arnold Bustamante, CCTN News. Gipasilunggan sa siyudad sa Mandawi, pinagi sa Mandawi Investment Promotions Action Center kon MIPAC ang 26 ka mga homegrown product services o enterprises nga naghatag og dungog sa siyudad. Matod ni Christian Marcabahog, Executive Director sa MIPAC, nga 45 ka mga produkto o serbisyo ang ilang giila o gipadadaan og suwat. Apan tungod ang uban nagsila pa tungod sa epekto sa COVID-19 o gauban tag-iya naa pa sa probinsya, 26 lang ang nitambong. Gilusad ang MIPAC ngadtong Agosto aron matabangan ang mga negosyo nga naapektuhan sa pandemya, labi na ang micro and small businesses. Mapahigayon usab ang dakbayan og monitoring program alang sa mga gagmay nga negosyo nga naa sa dakbayan. Ang mga negosyo, mga produkto din sa Dakbayan sa Mandawi nga nakahatag og dungog for giving honor to the city of Mandawi. So it is just fitting and proper nga ato sa silang tagaan, no, og recognition. Mao na nga hopefully kaning atong mga negosyo karon sa maning sa Tatak Mandawi maka-inspire sa ubang negosyo, mga gagmayng negosyo, no. Kay kani for sure kani sila wa ni magsugod og mulargog dagko nagsugod ni ginagmay. So hinaot unta nga ang ilang naagian maka-inspire sa atong medium small enterprises din sa Dakbayan sa Mandawi. Lamdag uban ni Tatay Dodong Limsua. Divorce, annulment, o legal separation, usaray kalugan nining tanan. Panagbuwag sa magtiayon. Ang ngayon natong masayran nga ang simbahan katoliko, wa mutubot nini. Ang simbahan mila sa kasagrado sa kaminyoon kay sakramento kini naghimo sa Ginoo. Nining sakramento sa kaminyoon, ang magtiayon makadawat nining gitawag og sacramental grace. Busa ang bana ug ang sawa angay nga mo kuat o hatag pagbili sa ilang relasyon isip magtiayon.
Ang usa ka dakong katarungan nini kay ang gihiusa sa Ginoo. Way si bisan kinsang tao makabuwag nini. Kay sa Mateo 19:5 ngadto sa 6 nagingon, sa sinugdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babae. Ug mingon tungod nini ang lalaki mubiya siyang amahan ug ginahan ug mutipon siyang asawa. Ug silang duha mahimong usa. Tungod nini kinahanglan nga dili bulagon ang tao nga gihiusa sa Dios. Ug dili ikahimuot sa Ginoo ang panagbuwag sa magtiayon tungod kay kung mahitabo kini may kasing-kasing man nga samaran. Tapos na makaluluoy ang mga anak nga may muhimong biktima. Kay sila labaw sa tanan mag-antos, sila makatibuag. Pusaron mahimong ligon o hugot sa kaminyon, kinanglan nga si Jesus ana tiliwala sa relasyon sa bana o asawa. Mga igsoon, mo kini atong lamdag karong adlaw. Mao kito naglangkob sa mga balita dinhi sa Sayre 47. Ako si Rufil Banyo. Ako sab si Divine Marshall Flores ug karon sa atong Christmas countdown. Siyam na lang kaadlaw ang atong paabuton. Sayre 47.